I think I have to rephrase that. Bike allows you to be superhuman. Well, because itulah adik kakak, kita kecek secara ringkas pasal amplifier hari ni. Tak boleh nak panjang-panjang, kita kena ambil hak basic dulu. Serupa kita belajar kungfu tak? Mula-mula tu kena akal air dulu, tak boleh nak jadi sifu terus. Human speech, seemingly so simple, is a very complicated process no one fully understands. More and more of our imports come from overseas. Dalam internet ni ada macam-macam benda. Ada engineer lah, ada ustaz lah, ada online business sifu lah. I'm talking about your money because your money is you. And letting go of it makes room for the new. Jadi nak percaya tu kita kena research betul-betul. Kecuali saya, you boleh percaya saya. Saya ni engineer lagi, handsome lagi. Jadi trust me bro, I'm an engineer. These go to 11. Tipu. Jadi benda-benda yang kita buat ni bergantung banyak pada sejarah ataupun benda yang dah ada. Contohnya kan, daripada dinding is going to be 240 volt. Kalau kat US 120, Jepun 100. Macam-macam lah, gantung pada negara tu lah. And from that you create whatever your appliances are lah. You know, so you have to use what is there. Jadi amplification dalam tube gitar M ni ialah kita nak main dengan sifat-sifat electrical supaya dari signal kita yang kecil tapi kita dapat perubahan electron flow yang besar. Yang banyak kan yang besar? Yang banyak. Okey, banyak. Besar. Kita dapat perubahan electron flow yang banyak. Sama macam basikal. You got apa? Oh, the bicycle is well, I say it's perfect, right? Perfect equation between amount of energy spent, amount of distance traveled. So this efficiency is quantified 4 times. Same amount of energy you spend walking, you can travel 4 times the distance. It is man and machine being one. Itulah mesin. More efficiency, maknanya your apa ni? Modal nak keluar RM1, tapi nak untung RM100. Nak buat kerja sikit, tapi nak dapat ganjaran yang tinggi. Just do it! Make your dreams come true! MLM, babe. Do it! Inilah yang kita panggil amplification. I like to think
and the sooner the better, of a cybernetic meadow where mammals and computers live together in mutually programming harmony like pure water touching clear sky. I like to think, right now please, of a cybernetic forest filled with pines and electronics where deers go peacefully past computers as if they were flowers with spinning blossoms. I like to think it has to be of a cybernetic ecology where we are free of our labors and joined back to nature, returned to our animal brothers and sisters, and all watched over by machines of loving grace. Yeah. So, biasanya tube gitar amplifier ni ada 3 section, iaitu power supply, power amp section dan juga preamp section. Benda basic yang kita guna macam capacitor, switches, diodes, resistor, transformers. Bukan Autobot Arise, Rodimus Prime. Optimus. Apa lagi? Tubes. Of course lah, kita buat tube amp kan. Of course the tubes lah important lah. Jadi itu secara simple lah. Ada banyak lah benda, you know. So, tube ni ialah the active component yang amplifykan signal-signal kita ni. Dalam tube tu kita nak gerakkan elektron. Jadi benda elektron ni dia akan flow lagi senang bila dia adalah dalam vacuum. Maknanya tak ada halangan, tak ada apa. Dia juga senang berlaku bila benda tu panas. Jadi that's why tube ni ada heater. Dalam tube ni dia ada suatu elemen dia panggil plate atau anode. Yang ni positively charged portion of the tube lah. Dan also cathode. Cathode ni dia negatif. So kita ada negatif, ada positif. Opposites attract. So bergeraklah benda tu kan. Bila ada flow of electron ni, adalah current. Elemen ketiga dia panggil grid. Grid ni lah tempat yang kita applykan signal daripada gitar kita ni. Kecil je signal dia. Jadi macam mana dia amplify?
are talking about electric guitar, right? Acoustic guitar tak ada pickup. It's just relying on the vibration of the strings. Maybe it's like amplification by the body of the guitar tu keluar bunyi. Macam kalau electric guitar ni dia ada a bit of electronics lah. From the vibration of the string of an electric guitar, it will excite the pickup lah, which is also a winding with magnets. Magnet yang memang magnet yang kalau letak duit 50 sen tu memang lekat. Duit 50 sen lekat sekarang. Tengok zaman dulu punya duit lekat, zaman sekarang punya duit tak berapa nak lekat. Betul? Okay, anyways, it will create signal and electric current lah, which then goes into the amplifier. Signal gitar you kecil, you nak keluarkan yang besar supaya orang dengar melalui speaker. Dan speaker ni dia nak current yang tinggi sebab nak drive speaker tu. Kalau tak drive, slow lah bunyi. Current ni berlaku bila ada electron flow. So kita perlukan electron flow yang banyak. So signal daripada gitar kita ni, it goes into the grid of the first tube. Lepas tu grid ni ialah sebagai gate controller. Banyak mana electronic flow inside the tube. Signal daripada gitar kita ni tekan grid tu dengan satu charge. Charge ni kita simplifykan, kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif. Ikutlah apa yang main dan opposites attract. So with a small voltage at the grid, you can create a change resulting in electron flow yang banyak. Ini adalah amplification. Sikit je kita twirl, banyak perubahan yang berlaku. So amplifier ni you control sebenarnya. You masuk yang kecil, you gerakkan benda di sebalik pintu tu lagi besar. Change delta. Tu cara dia. You do not like benda ni kecil tiba-tiba jadi besar. By principles of conservation of energy. That cannot happen. You have to have something already to help that. And dalam tube M ni, tube ni lah yang tolongkan benda tu. The first tube ni, yakni the input stage, quite important because it gives a basic voicing to the tone of the amp. Dalam tube M ni banyak tube sebenarnya. Ada yang sebagai input stage, maknanya nak besarkan sikit. Tapi dari segi tu takkanlah besarkan saja. Dia adalah tambah pemanis dia, tambah reverb ke, tambah delay. Delay tak boleh. Silap. Tremolo ke? Tremolo ke? Ataupun untuk feel amp tu sendiri. A lot of it is feel, you know. Dalam gitar ni tak semestinya you nak bunyi clean je, bunyi country ke atau pop kan. Cantik je bunyi gitar. Kadang-kadang rock dia ada distortion kan, bunyi ni dia panggil distortion or overdrive lah. Even within distortion pun ada banyak juga overdrive. Banyak mana blues punya overdrive, or rock punya distortion, heavy metal distortion. Ada banyak jenis lah. So you can do all sorts of things to the signal using circuitry to achieve the tones that people want. So tadi kita dah cakap mengenai sedikit lah secara ringkas lah mengenai tube amp punya technicality ni kan. Untuk tujuan video ni yang pendek,
Kalau saya nak terangkan dengan detail, masak lah. 1 semester kot ambil video ni. He understands. To be or not to be? That is the question. 天下功夫出少林。 Seriatone. The serotonin. Cheeriotone. Serotonin. Seriatone. Seriatone. Cheeriotone. Seriatone. Seriatone. 这个神软痛是什么意思吗？神软痛就是一个牌子嘛。Hijau. Sebenarnya dari segi kerja saya ni, teknikal ni, design ke apa ke, bukanlah yang paling susah. Yang paling susah ialah untuk maintain kualiti. Biasanya kualiti lah benda yang remeh-temeh. Contohnya kita kena jaga macam mana soldering kita buat. Kita kena jaga kualiti barang yang vendor hantar. Benda ni nampak macam senang, tapi benda ni lah yang kita duk berperang tiap-tiap hari. Dia macam ni lah, contohnya kalau you tengok amplifier tu, dia ada control plate kan. Dia akan cakap kat situ volume, treble, middle bass, ada 1 sampai 10 benda tu. Itulah panggil control plate. Benda tu kena buat lah kan. Kita ada vendor kita ni dah lama lah. So kadang-kadang printing tu kotor lah, ataupun the words do not form betul-betul. Jadi benda ni, walaupun sebaik mana kualiti amp kita, tapi benda yang orang nampak, control plate ni benda yang first kali orang nampak. Benda tu kalau kotor, habislah. Tapi sebab ni Malaysia, memang dia salah, tapi dia merajuk, tak nak buat lah. Tapi kenapa benda ni terjadi? Bagi saya teori dia senang je. Government memang ada banyak peranan dalam SME vendors kat Malaysia ni. Sebab terlalu banyak bisnes yang bergantung directly atau indirectly dengan government. Sebagai contoh, vendor kita ni, dia memang tak dapat directly tender-tender, kontrak-kontrak. Tapi saya tengok, banyak je yang dapat kontrak ni. Bukan kata dia nak ada printing company dia sendiri. Tak untung, dia Alibaba kan sahaja. Bila nak print, bagi kat vendor kita. Disebabkan benda ni, vendor saya tu tak serius. Dari segi government pula, benda yang sepatutnya RM5 dah ada bayar RM30. Kita semua klien je lah nak kira. Kalau kontrak kerajaan tu mungkin ratus ribu, berjuta pun ada kan. Jadi bagi dia, dia pandang sebelah mata je lah. Sebab tak penting pun. Kalau government, kalau sikit-sikit tu tak apalah. Kita tak boleh. Kita hantar kepada klien yang discerning, yang betul-betul tengok. So, bukan kata salah kerajaan dari segi ni. It's the practice yang accepted. Tak bagus lah. No competition, no benefits or motivation to be better. Saya dah 15 tahun, sama saja ceritanya. Joke juga. Tapi when it comes to work, trying to deliver things to people who bought from you, it's no joke, man. You have to macam mana pun lah. To me lah, I don't know why I'm like this, but it is like this. To me, you complain about things happening politically ke, apa ke, business wise ke. Macam mana you nak complain? You sendiri pun macam tu. To me, senang je hidup ni. You tak payah buat apa banyak pun. Just be the best in what you do lah. Be honest. Kerja kuat-kuat, sungguh-sungguh, in the field that you are in. Automatically your country will become better. As I said just now,
benda-benda yang kita buat ni bergantung banyak pada sejarah ataupun benda yang dah ada. So kadang-kadang kalau kita nak tukar benda tu, tak boleh nak tukar pun. So you have to use what is there. So what is really there? Yourself lah. Sepuluh jari tersusun rapi, bunga melati pengharum hati. Kalau bathur kerana video ni, gua ucap 1000 sorry. Yes!